너의 움직임 우리 잘 맞는 것 같아 girl kinda seem like we got chemistry same energy I can see us make history 빙빙 돌아가듯이 You are goddess like Venus I be orbiting गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह सुबह चाय पी जा रहे हैं। गिरीश को दूध में प्रॉब्लम लग रहा है। प्रॉब्लम लग रहा है दूध में, पता नहीं आज कुछ जम नहीं रही है चाय में। कौन सी डेट है? 2 मई तक की तो डेट है तो और फिर भी आज टेस्को का ही मिल्क है या आदू में कुछ गड़बड़ है। हाँ, हमारी बनावेली चाय मुझे भी पसंद नहीं है। हमारी बनावेली चाय मुझे भी पसंद है। हो सकता है कुछ भी। मेरी बनाई हुई चाय मुझे ही पसंद नहीं है तो क्या करेंगे अब? पता नहीं, मुझे तो बहुत पसंद आ रही है, मुझे तो रहा नहीं जा रहा है। तो क्या है संडे के न्यूज गिरीश बता दीजिए। दिव्य भास्कर में अभी मैं पढ़ रहा था तो लिखा था कि पहली बार देश में इंडिया में डॉटर्स के लिए गुरुकुल बन रहा है स्वामी नारायण। ओह गुड गुड। तो वही है अभी तो न्यूज में। अच्छा है ना। देखते हैं कौन सी संस्था वाले बना रहे वो नहीं पता। कहाँ पे बना रहे वो पता है? वो भी नहीं पता। देखिए सिर्फ हेडलाइन मैंने पढ़ी है अभी तो। Empty what? Empty serial finish. Good job. Wash your face. Okay. शिव को ना यहाँ पे आई थिंक मच्छर या कुछ भी काट लिया होगा बग ने, तो यहाँ पे प्लास्टर लगा रहा है। तो साथ में मुझे पता ही था कि इसको कुछ ना कुछ होगा ही, तो उसके लिए भी लेके आई। आदि ने क्या हर्ट यू? Oh, too much blood coming out, Adi. Oh my god. Are you okay? You need rest whole day, yeah? Oh, look, it done. Now you need a rest, okay? You need to sleep whole day now. Okay? You can't play with it. Oh, he can't even walk, Girish. Look. है? Oh. गिरीश ये घड़ी की कमेंट आ रही थी कि कहाँ से ली है? अमेजोन में से। अमेजोन से गिरीश ने ऑर्डर की थी। नहीं, ये यूरोप से आई है अमेजोन में से। यूरोप से आई है? ओह। एक 1 वीक लगा आने में। प्राइम में नहीं थी। प्राइम में नहीं थी? नहीं। Okay. तो अमेजोन में से खरीदी है, कितने की आई थी? 70 पाउंड के करीब में। ओके आदि? 17 pounds. Yes. 70, no 17, 70. 7070। ओह माय गॉड, सुबह से 50 बार पूछ चुका है शिवांश और फाइनली आ गया। गुड। कितनी बार पूछ चुके हैं दोनों, अभी आएगा अभी आएगा। टुमारो मीन्स कल आएगा ना। मैंने बोला नहीं, आज आने वाला है। अभी ये ओपन करेंगे। लेट्स ओपन 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 open 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 open. Yeah! I got the scissors. I got the scissors. I'm super happy. You're super happy. Careful you boy. Amazon से मंगवाया था, कितने का आया था वो पता नहीं क्योंकि गिरीश ने ऑर्डर किया था। Be careful शिवांश। Let me. Here. So mama ખોલવાની છે. કેટલું smooth. So આવું લાગે છે આખું. Tina. 100 feet. Glides over 100 feet. Yeah. Wow, Adi, how much are you gonna play with it? Only 2. Why 2? Because that's my favorite number 2. Okay, are you ready guys? Yes. You want me to open it? Yes. Are you ready? Yes. What are you doing, Mama? What do you think, boy? Scissor up. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Tina. Bear in 1. 2 in 1. Bay in one? 2 in 1? Bay in 1. Oh! 2 છે? હા, ડેડી કીધા તા 2 હતા. ઓકે, બટ એક જ ચીજ રમવાનું છે. આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે. યા. સ્ટીકર પણ છે લગાડવાના. યસ, પહેલા સ્ટીકર લગાવી દો એટલે મસ્ત થઈ જાય હે ને. ઓપન બધું કાર્ડ લોકેટ કેટલું છે. હાય. ઓ યસ, આઈ થોટ વેર ઇઝ રોકેટ્સ. ઓ વ્હીલ પણ છે જો, વ્હીલ્સ. વ્હીલ્સ નથી, તો? પેલું સ્ટીક કરવાનું. બધું કાઢું.
There it is. You have 8 rockets. 8 rockets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. Can I count? 1, 2, 3. हाँ ऐसा करना है ना. Oh, ready, already. Now, Mama, too small. Too smallish, I know. No. Outside, come on, outside. Let's go outside. No. આ બધું બગડે. અંદર નથી રમવાનું, ચલો બહાર. Daddy. What you say? We got it, Daddy. Thank you. Let's see. I hope कि बाजू में ना जाए कहीं पे किसी के घर पे. Yes, I am ready. Be careful, okay? 3, 2, 1. वो नहीं जाएगा ना? I think नहीं जाएगा. आदि Are you ready? Yes. Down. 1, 2, 3, go. वो अच्छा है ये. फाइन છે હે ને? ઓકે હું ટ્રાય કરીશ. That's good. I need one. લાંબુ કરે છે કોમ્પિટિશન. ઓકે લેટ્સ સી. આદિ વેઇટ. રાજુભાઈ એન્ડ હિમાંશુ કુમાર કોમ્પિટિશન સ્ટાર્ટ. આદિ ઉભો રે ને ભાઈ, વેઇટ કર બેટ. 3, 2, એક જ હોય. ચલો. 3, 2, 1. ओ हिमांशु कुमार भी. चलो सब लोगों ने ट्राई कर लिया ये टॉय. सबको मजा आया तो अभी खेलने देते हैं बच्चों को. एनीवे अभी 1:45 बजे है. 2 बजे तक तो बारिश आने वाली है, तब फिर से अंदर आ जाएंगे. फिर जब बारिश जाएगी तभी बाहर खेलने लगेंगे, क्योंकि आज ना पूरा दिन बारिश आने वाली है जाने वाली है. ऐसा ही है, पर टेम्परेचर अच्छा है. अभी इंस्टाग्राम में मैंने स्टोरी रखी, बच्चे ऐसे खेल रहे थे तो 2-3 जनों की मैसेज आया उसमें कि कौन सा है ये टॉय, इसका नाम क्या है. तो फ्लाइंग रॉकेट लॉन्चर है इसका नाम. तो अभी सामने वॉक करने के लिए आ गई हूँ. और मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ. 3 बजे अराउंड दोपहर को मैं जस्ट ले डाउन हूँ. इमरजेंसी अलर्ट का जो सायरन होता है ना, वो स्टार्ट हो गया बजने को फोन में. तो लाइक मुझे पता ही था कि ऐसा बजने वाला है, पर जब डीप स्लीप में होते ना, मैंने साइलेंट करके फोन सोई थी, पर फिर भी इतना लाउड बजा और वाइब्रेट भी हुआ फोन. तो आई थिंक ये गवर्नमेंट ने इमरजेंसी अलर्ट का नया स्टार्ट किया है यहाँ पे. नॉदरलैंड और जर्मन और न्यूजीलैंड में ऑलरेडी है ही. तो अभी कुछ इमरजेंसी होगा या लाइफ थ्रेटनिंग होगा या कुछ भी ऐसा इमरजेंसी होगा ना कंट्री के लिए, तो ऐसे मैसेज आएगा. तो वही नहीं नહોતું ખબર. તો એવું થવાનું છે. એટલે કોઈ એમરજન્સી હશે ને તો વાગશે અલાર્મ. हाँ, तो मुझे लगता है कि ऐसा अभी इतने साल में अभी क्यों किया हुआ है. कोई वॉर तो नहीं होने वाला है ना. पता नहीं आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में, प्लीज कमेंट में बताना. I should be the last to know. Hello to Mona. I miss तो बस यहीं पे ब्यूटीफुल से सनसेट के साथ व्लॉग का एंड करती हूँ यहीं पे. आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन माई नेक्स्ट वन. बाय बाय एंड टेक केयर. I push back the serious feeling. The end's unknown.
I used to know.